dapat inigtuyok nimo dili gini maigo ang iyang bumper diya sa curb niya ha. Okay. So tansahon nimo, inigtuyok nimo na dihar ko top stop. Okay? So ang pagkandak og proper U-turn is full turn left kung ato ka sa left padulong. Tinighunong nimo mo full turn right ka, bawi na po na yan. Okay, sige, execute. Okay, control gear. Inside it up, stop. Okay, full turn right. Tanaw juga sa iyo ha. Then reverse. Okay, good. Sige. Up, balik, wala masulod. Reverse. Okay. Sige, layo pa.